Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, ini ready ya guys, kapasitor mesin cuci ya guys. Kapasitor mesin cuci merek Unicon guys, 5 plus 12 UF ya guys, 12 microfarad ya guys. Siapa yang mau guys, ready ya guys. Ini kapasitor ya guys. Ini guys, kapasitor 4 kabel guys. Ini ya guys, merek Unicon best quality, 5 plus 12 microfarad ya guys, 400 volt ya guys. Rumus wire guys, 5 microfarad width, kabel gray kabel 12 microfarad guys, red kabel, yellow kabel ya guys. Oke guys, siapa yang minat guys, ini guys, siapa yang berminat ya guys. Ini kode rumusnya red kabel 12 micro, yellow kabel 12 microfarad ya guys. Red, mana red? Yang merah ini guys, merah sama yellow ya guys. Ini 12 mikro guys. Yang 5 mikro guys, warna width putih guys, grey, warna abu-abu grey ya guys. Warna width warna putih guys, ini putih, ini grey, bisa ya guys. Oke ya guys, siapa yang minat, siapa yang membutuhkan untuk mesin cuci guys yang 2 tabung guys. Oke guys, siapa yang berminat untuk mesin cuci 2 tabung guys, mesin cucinya udah lemas, nggak mau putar lagi, ganti ini ya guys, best quality Unicon, mantap ya guys. Ini barangnya guys, jadi di toko bel ya guys. Oke guys, siapa yang minat? Oke. Oke guys, luar biasa ya guys. Siapa yang minat guys? Oke, terima kasih. Cukup sekian dulu ya guys video ini. Siapa yang minat bisa hubungi langsung di toko bel. Oke guys, terima kasih ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.